Assalamu alaikum. I am Dr. Shams, one of the founding members of Kyan Book Series, and today we'll be reviewing the books of community medicine for your UHS exams. So, this is a list of books that is being given by UHS for you people to read and prepare for your community medicine exam. So, the first book on the list is Community Medicine by J.E. Park. Second is Community Medicine by Ilyas Ansari. Third is Community Medicine by Maxi Rose and Laws. इसका पूरा नाम मैक्सी रोजे एंड लॉस है. फोर्थ बुक दैट इज़ मेडिकल स्टैटिक्स बाय टकवुड. तो ये चार किताबें हैं जो यूएचएस आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि आप पढ़ें. एंड फिफ्थ इज़ ऑनलाइन रीडिंग. So these are the four books, and fifth is online reading. These are the instructions that are being provided to you people from your parent university. तो इन किताबों के पेज कवर को देख लेते हैं. दिस इज के पार्क और मार्केट में इसका 24th एडिशन चल रहा है. एंड दिस इज इलियास अंसारी, इसका 8वां एडिशन चल रहा है. के पार्क जौन सी है ये एक इंडियन ऑथर की बुक है, और इलियास अंसारी जौन से हैं ये एक पाकिस्तानी ऑथर हैं. अब इन दो किताबों के बारे में बता दूं कि दीज टू बुक्स आर द बुक्स दैट आर नॉट टू बी टेकन लाइटली. ये एक हेफ्टी लेंथी किताबें हैं, ठीक है. ये लॉन्ग बुक्स हैं, ये कतन ज़रा भी बिल्कुल भी शॉर्ट बुक्स नहीं हैं, ये लॉन्ग बुक्स हैं. और इनमें बहुत सारी मतलब एक्सटेंसिव डिटेल्स के साथ सीमैट को लिखा गया है. क्योंकि सीमैट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इन दो किताबों ने उसी अप्रोच के साथ सीमैट को लिखा है. एंड फ्रैंकली ये अंडर ग्रेजुएट के लेवल से ऊपर की चीज़ हो जाती है, ठीक है. तो ये दोनों लेंथी किताबें हैं. अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करना है तो फिर आपको रिकमेंडेड है कि आप ये दो किताबें ना पढ़ें, ठीक है. सो दीज आर द टू बुक्स दैट इज़ के पार्क एंड इलियास अंसारी. थर्ड बुक दैट इज़ रिकमेंडेड इज़ मेडिकल स्टैटिक्स बाय ककवुड, और इसके अंदर स्टैटिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें हैं. आपकी जो यूएचएस का पोर्शन है उसमें एक चैप्टर है स्टैट का, बायोस्टैट के नाम से, ठीक है. और उसमें भी बेसिक लेवल की जो स्टैटिस्टिक्स है वो इन्वॉल्व है, सच एज मीन निकालना, मीडियन निकालना, मॉड निकालना, स्टैंडर्ड एविएशन, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं. तो उसके लिए आपको एक पूरी बुक से गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप अच्छे से कोई यूट्यूब पर लेक्चर देख लें जिनसे आपको ये सारी की सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं. अब फोर्थ बुक है हमारे पास दैट इज़ मैक्सी रोजे ने लॉस. इस बुक का जो पेज कवर है ये मुझे ऑनलाइन नहीं मिल सका, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं किया, ठीक है. तो ये चार किताबें हैं जो कि यूएचएस आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है, और आम तौर पे पंजाब में इनमें से कोई भी बुक स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, ठीक है. स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़ते. इन कंपैरिजन टू दैट, जस्ट अ मिनट, जो बुक पढ़ी जाती है पंजाब में जो स्टूडेंट्स हैं वो इन चारों किताबों में से कोई किताब नहीं पढ़ते. इन कंपैरिजन टू दैट जो किताब पढ़ी जाती है दैट इज़ एक्सेल कम्युनिटी बाय नवीद आलम. ये पीएमसी के एपी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो फिल वक्त फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है या जाना जाता है. तो एक्सेल बाय कम्युनिटी वो किताब है जो आमतौर पे पंजाब में मकबूल है, और सारे के सारे स्टूडेंट्स से ही किताब पढ़ते हैं. और अगर आपने पेपर पास करना है तो ये बुक एक कंसाइज किताब है, ठीक है. इसमें चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई हैं और पेपर ओरिएंटेड लिखी गई हैं. अब क्या ये किताब अच्छी है? तो सीमेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सीमेड के मामलात हैं या जो कम्युनिटी मेडिसिन का नॉलेज है, तो उस लिहाज से ये बुक उस स्टैंडर्ड्स पे फॉलो नहीं करती. ये बुक उस स्टैंडर्ड पे आ नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट किताब है और ये चीज़ों को उस डेप्थ पे नहीं लेके जाती. लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ यूएचएस का पेपर पास करना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू गो विद, ठीक है.
اب لاسٹ پہ کچھ ایڈوائس ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہ رہے کہ ہم لوگ ان ساری کتابوں کی ڈیٹیل میں جائیں، وہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. ناؤ ایڈوائس فرام گیان، دیٹ از ایڈوائس فرام گیان. ہم لوگ آپ لوگوں کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی جو سیمٹ کا پورشن ہے آپ تیار کریں. لیٹ سے ہم نے سیمٹ کو 2 پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیا. نمبر 1 از ایپیڈیمیولوجی اینڈ نمبر 2 از ریسٹ آف سیمٹ. ایپیڈیمیولوجی ایک طرف اور باقی کی ساری جو سیمٹ ہے وہ ایک طرف. تو جو ایپیڈیمیولوجی کا پورشن ہے ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ یہ پورشن کے پارک سے تیار کریں اور اس پورشن کو آپ کے پارک سے پڑھیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو ایپیڈیمیولوجی کا پورشن ہے یہ ایک پریکٹیکل پورشن ہے، یہ ایک پریکٹیکل ٹاپک ہے. یہ جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو کے پارک پڑھنے سے آپ کی بہت ساری فاؤنڈیشنز، بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ جب بھی ایگزامینر نے پیپر مشکل بنانا ہوتا ہے تو کویسچن سی میٹ سے آئیں گے. اگر وائوے میں انہوں نے جج کرنا ہے کہ آپ ایک اچھے کیلیبر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایپیڈیمیولوجی ادھر ہوگی، ایپیڈیمیولوجی سے ریلیٹڈ ہی آپ سے کویسچننگ آنسرنگ ہوگی. اینڈ نمبر 3 کہ ایپیڈیمیولوجی جون سی ہے یہ ریسرچ کی فاؤنڈیشن ہے. آگے جا کے آپ کو 4th ایئر میں پتہ چل جائے گا کہ ریسرچ کے آرٹیکلز لکھنے کے کیا کیا پروز اینڈ کونز ہیں. تو ریسرچ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایپیڈیمیولوجی ہے. تو ان 3 وجوہات کی بنیاد پہ ہم لوگ آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آپ ایپیڈیمیولوجی کا پورشن کے پارک سے پڑھیں اور اس پہ اچھے سے گرپ کریں. ٹھیک ہے. اور باقی جو آپ کی سی میڈ ہے یہ آپ چاہیں تو آپ کے پاک سے کر سکتے ہیں، الیاس انصاری سے کر سکتے ہیں، کسی بک سے کر سکتے ہیں، یا پھر آپ جو بک چل رہی ہے ایکسل اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اس سے بھی اگر اللہ نے چاہا آپ کا پیپر نکل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری طرف سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایڈوائس ہے کہ آپ اپنا ایپیڈیمیولوجی کا پورشن کے پارک سے کریں اور باقی جو ریسٹ آف سیمٹ ہے وہ ایکسل نوید عالم سے کر لیں. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہو، کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ میں مجھ سے یا پھر ہماری جو باقی کی ٹیم ہے کسی سے بھی ان کو ٹیگ کر کے اپنا کویسچن پوچھ سکتے ہیں. So that concludes the review of books of community medicine.